Ya estoy por aquí, gente. Vamos a ver lo que estábamos haciendo. Se formen sellados. Vale, y tengo que ir a la universidad. Vale, a ver. Esto es la universidad. Vale. No sé si puedo entrar por algún sitio. Incluso de forma cerrado por mantenimiento. Welcome to the University of Oakmont. How can I help you? I'm looking for Professor Westerbrook. You know where I can find him? You're the one bringing him the specimen? Specimen? Oh, never mind. He's in the Department of Medicine. Let me show you. Vale. You recognize this bottle? You know where it comes from? Sorry. We have hundreds of bottles like this in the university. Fine. I need to know what's in it. Any suggestions? You need an analysis. Well, I'm sure someone from the Department of Medicine can help there. You have a good day. Goodbye, sir. ¿Dónde está Facultad de Medicina? Ah, vale, aquí. ¿Sería esto? Sí. Pero claro, no se siente. No se entera por aquí. Si te están diciendo que es por aquí, es por aquí. Sí. Tiene toda la pinta. Vale. Vale. The door won't budge. Eso queda prohibida. Estos son los estudiantes del personal de la Universidad de Oakmont. En adelante la mención de la más espléndida organización de dádivas, también conocida como EOT, de su simbología y sus miembros pasados o presentes, así como el proselitba, que queda prohibido. Madre mía, si tengo que leerme todo eso me puede un jama. Hello, sir. Welcome to Oakmont University Department of Medicine. I'm Samuel. Charles Reed, private investigator. I have a few questions if you don't mind. You recognize this bottle? Maybe you could tell me what's inside. That's one of our lab bottles. We have a lot of them. As for what's inside, I'd need to run some tests. Could you do that for me? These tests aren't cheap. And the other day I could get right to it, but we're, somewhat hindered right now. What's up? Our lab is crawling with, well, creatures. Professor Westerbrook's research is a little unconventional, and something went wrong. Really wrong. So, if I do a little pest control for you, you'll run those tests for me. For free? Our budget is tight. You'd be helping the cause of science, Mr. Reed. Isn't that enough? Oh, I guess science could help itself. All right. Yes, you solve our problem, and I'll run the test for you. Off the books. Thank you very much. Here's the key for the basement. Vale, oficina, segundo piso. Vale. Luego te llevo todo. Sabes que soy miscotilla. Vale, esto es bajar o esto es subir. The door won't budge. Qué asqueroso. ¿Esto qué? Me cago en los bichos.
Me cago en tu padre. Muy poco. Me cago en los bichos. La pizza y la madre que lo parió. ¿Pero esto qué leches es? ¿Esto qué es? Ah, vale, qué susto. Vale. Lo de los trapos es un... Me dio una burrada, chaval. Vale, bicho. What kind of person would even touch this? Not to mention dissect it. Qué asquito. Registro del experimento P1, 2 de marzo. Por fin encuentro un espécimen vivo. Por desgracia, es de los pequeños. Los soldados lo llaman señor activo. Creo que se merece un nombre en condiciones. 3 de marzo. He estado toda la noche pensando un nombre para el espécimen. He empezado algunos experimentos con él. Hasta ahora se ha mostrado excepcionalmente resistente a todo veneno a mi disposición, así como el ácido y la electrocución. Pero no voy a poder olvidar sus chillidos. 5 de marzo. Anoche tuve una visión. Miles de manos me arropaban como una manta y el nombre de mi mente. Segador estigio. Vale. Esto Some es. serious equipment they've got here. Oakmont University is clearly well funded. Ese bicho tiene pinta de que se va a mover. I'm glad this thing is dead. Why do they even keep it here? ¿Qué es? ¿Qué cojones? 10 de marzo. Con estas malditas limitaciones resueltas, por fin puedo continuar con mis experimentos sin trabas. Tengo que aprender más. El espécimen seguía con vida incluso cuando les tejen la mitad de los órganos internos. Es fascinante. Estoy al filo de una revolución en la biología tal y como la conocemos. 15 de marzo. He desarrollado un modo de reanimación su tejido, aunque lleve semanas muerto. Eso es monumental. Las posibilidades, las implicaciones que tiene. ¿Quiere esto que hay algo oculto, algunas características sientes en otras criaturas, quizá incluso en nosotros, de encontrar voluntarios? Los voluntarios que los encuentre tu tía Enriqueta. Que no encuentro trapo, chaval. ¿Qué asco das? Es que me da mala espina. ¿Qué quieres que os diga? I'm glad this thing is dead. Why do they even keep it here? Que de verdad te digo que está muerto. I wonder what would happen if I press this button. Should I or shouldn't I?
So very tempting. Y sí, matarme yo. Soy muy buena, soy muy buena. Soy muy buena. Soy la mejor Ramandola. Ole, yo. Le va a volver a dar su tía Enriqueta. O si le doy, me voy a tomar por culo. No. Es que ni tirándole fuego al cabrón. Es que no la palma. Puto bicho. Hostia. Hola Nacho, ¿qué tal? Esto, Palacio de la Mente. Pero bueno, que sé que te ha pillado esto. Vale. Vale. ¿Y por qué me...? Ah, vale, es como... Vale. Como un punto de control, por eso aparezco ahí, aunque si muero. Vale. ¿Qué tal, Nacho? A ver... Sigo teniendo cosas. Sería ponerle al bicho... Peleándome aquí con el juego este que me tiene loca. Pero bien, bien. Vale, está el bicho gigantón abajo. Está el bicho. Sí, sí, sí. Una gana. Pero me tira una hostia. Y sigo vivo el cabrón. Sigo vivo. Sigo vivo. Sigo vivo. Hostia. Y no puedo hacer más bombas. Me cago en todo. Bicho del demonio. Bajo te tengo. Toma, hostia. Toma más, hostia. Ah, que el bicho ya se ha ido. Maravilloso. Casquillo. Cartuchos. Me encanta esto. Vale, como me encuentre bicho grande, se te jodida. Pero bueno, esto he hecho lo que le había prometido al otro. No, pues a la machote. Házmelo. Your lab is certified creature-free. Excellent, Mr. Reed. You've done us a great favor. Now we can get things up and running again. Your lab was, interesting. Running experiments on those creatures. What's up with that? Oh, they're fascinating, aren't they? Convincing evidence of new branches in the evolutionary tree. Can you blame us for taking an interest? Maybe not. But so much dead flesh down there, that's going to attract scavengers. Didn't you think about that? Yeah, well, no. Es que... We'll be more careful in the future.
Your point's taken. Su turno. Okay. I've done my part. Here's the bottle. Now you run those tests. Yes. Wait here. It shouldn't take long. Déjame subir arriba. We finished that analysis, sir. It's ricin. Ricin? A highly toxic poison extracted from castor beans. It's slow-acting, but absolutely fatal to humans. Pues son los How can you síntomas. tell if someone's been poisoned with ricin? The symptoms take several days to develop. At first, it's like a common cold. But over several days, well, it develops into hemorrhage, internal organ failure, and death. It's not a pleasant way to die. So, where do you get ricin? This isn't something you can pick up from a drugstore. About that. It is rare, but we have a certain amount of it here. For study, in our poison store. Or we did. I'm afraid that must be where it came from. The label had been tampered with, but it certainly looks like ours. Where did you find it? Crime scene. Someone was trying to poison a bunch of fish with it. This is horrible. I need to warn everyone in the university about this. There's some kind of cure for ricin? I'm afraid not. Once it's in your system, Bueno. it's a death sentence. Who's got access to where the poison's stored? Only Professor Westerbrook has the key. His office is upstairs, right alongside Professor Cavendish's. Professor Westerbrook's not here, though. He's been sick for the last few days. Professor Cavendish is away as well, on Muy vacation. bien, no le Where do tomo. they live? I'm not sure, but probably somewhere in Advent. Most of the teaching staff live there. Wait, you don't think it was one of them? I'm working on that. Can you let me upstairs? Well... all right. This is serious. I'll help you. Here's the key, but please don't disturb the professor's things. Vale, vamos yendo. I'd like to know a bit more about your Sí, vamos a professors. saber de los What do you profes. want to know? I want to know more about Westerbrook. He's the head of our department. He's been here for, well, at least 30 years. He's one of the longest-serving staff we have. Vale. As you've already seen, he's particularly interested in the wild beast that recently appeared in our city. Yeah, that's quite the unique fauna you have there. I've amigo de no los- idea how he did it, but Mr. Throgmorton's men brought him live specimens for Lo his que he research. dicho. He thinks he's on the verge of a breakthrough in evolutionary theory, a secret that once revealed will benefit all humankind. Some secret should stay buried. 6 feet under. You're not a man of science, are you? It's not about why, it's about what if. Hábleme What can del you tell otro. me about Professor Cavendish? He's one of the most brilliant teachers we have here. A PhD at only 25. Just imagine. His biochemistry studies are second to none, worthy of a Nobel Prize. If he could complete his work. What's his problem? I don't know. There's some kind of family trouble. It's made him standoffish and irritable, and easily distracted. I hope he gets through Bueno. whatever he's going through. We need his talent, especially in these dark times. I'll see Vale. you later. Vale, perfecto. Cerrado por mantenimiento. Vale. ¿Por qué no encuentro trapos? No. Mhm. Vale, Gambensky. Hermanos y hermanas, tachado, demasiado familiar. Compatriotas americanos, tachado, americanos es redundante. Ciudadanos de Oakmont,
Cuanto más vamos a montar a esos morfos vas. Tachado. A esos monstruos marinos. Cuando vamos a montar esto. A esos degenerados. Dejados los dos de la mano de Kai. Que se hacen llamar EOT. Tachado. Vale. Vale, sí. Es decir, ellos están en contra. Sí, ya. Da un mal rollo. Que te señalen eso. Solo personal autorizado. Profesor Westbrook. Eso es absurdo. 5 meses y aún no han terminado las reparaciones de mi despacho. Ya me he cansado de estar sentado en un pasillo como si fuera un camarero. No pienso volver a entrar en este edificio hasta que finalicen las obras. O me deis el despacho de Cavendish. Decíselo a la Junta. Estoy harto de esta situación. Westbrook. Vale. ¿Sabes lo que voy a hacer? No. Disparito. Ahí. These bottles look exactly the same as the one with the poison. Ajá. This should be good enough to make a decent copy. Vale. 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 Según vive en algún lugar del barrio de Advent. No sé por qué sería yo. A ver si puedo sacar algo más. Perfecto. Vale. Barrio de Admin. Vale. Barrio de... Vale, ¿y dónde? Biblioteca. No. I'll see you later. Claro, ¿y dónde vivirán?
Es que... Claro, esto es muy gracioso. Y si le pregunto... No sé. Voy a intentar... Este no. Vamos a preguntarle a este. Something I can help you with, sir? No, ya no me hace ni caso. Luego está el de los libros. Por aquí no creo que me deje pasar, no. Por ahí estaba el de los libros. Vale. O sea, va a ir al barrio. ¿Y cómo leche sé dónde es? Vale. Por el ayuntamiento. Buscar ciudadanos. A lo mejor un registro o algo. Puede ser. Aquí estaba el ayuntamiento, no me acuerdo. Ay, perdonadme, me está pillando el ojo. Madre mía. El ayuntamiento está aquí. Pum, pum, pum. Vale. Pero... A ver. Estoy yendo al revés. Al revés. Vale, si tiro por aquí... Vale. Vale. Es que lo que se me ocurre es mirar en el registro del ayuntamiento. Tendré a lo mejor que haber como en todos los sitios un sistema de empadronamiento o algo parecido, ¿no? Digo yo. Pero claro, yo también... Extra. All the news that's fit. Lo digo a mi manera. Tengo que seguir de frente. Print. Buy a paper, Vale. mister. El periódico no me sirve de nada. Y tengo que decir la verdad. Come. Find something. Los policías no me quieren. Así que... A ver. Vamos a mirar en el ayuntamiento. Vale. Yes, I haven't got all day. Thank you What so do you much. want? Just wanted to say hi. I'm new in town. Oh, how nice for you. If you need to look anything up in our archives, get in line like everybody else. Qué idiota eres. Well, if that's the way it is, then that's the way it is. Good. I'm glad we understand each other. Bye. Señora, que la den. Voy a hacer lo que me dé la gana. Tengo más genio que usted. No sobre las puertas. Venga, señora. Ciudadanos. Ocupación.
Advent. ¿No? No. Tengo enumeradores. Ladrón de veneno. Vale. Ah, mira. Nombre, George Walter Cavendish. Perfecto. Michel de la calle Carpenter y la calle piso 2, ocupación, profesor. Y... Vale, ya entiendo cómo funciona. Es decir, tengo que buscar... Vale. ¿Cómo que vuela? No entiendo el juego este. A ver. Cuaderno. Camino de San Michel. Vale. Camino de San Michel. ¿Dónde está? Camino de San Michel. Vamos a poner... Entre la calle Carpenter. Vale, espérate. La Constitución. A ver. Carpenter y la Constitución. Vale, va a ser por aquí. Vale. Es decir, tengo que bajar. Vale. Parece que vamos haciendo algo. Parece. A ver si tenemos suerte. Lo único malo que como me salgan bichos grandes, no tengo ni fuego ni minas, porque no me están saliendo trapos. Entonces puedo morir en cualquier momento. Eso es una mierda. Así que por lo demás parece que sí que vamos, aunque sea poco a poco, avanzando la historia. Así que en sí estoy algo contenta. Vale. Vale. Es por la... A ver. Es por aquí. ¿Pero dónde? Ah, porque por estas puertas no es. Ah, pues sí es. Es esta. The door won't budge. Vale. Tiene mala pinta. Yo quiero llévatelo, es gratis. What? Esto suena fatal, pero fatal. Suena muy mal. Westbrook suele comer a eso de las 2:30. Consigue una pastilla de jabón, Ana siempre está en la lonja. No beberme cada 2 días. Y en tanda de pescado fresco, unos 30 gramos por caja sean suficientes. El guardia pasa buena parte de la noche en la segunda planta. Pensar en un modo... No... Vale. A un enano adjudicado. Sube el número de muertos y las apariciones aumentan en Octavo. La gente entra en pánico a medida de que se suceden desapariciones en las Salvatore Hollywood y Greenway Bay. Que cada niño del departamento de policía de Octavo porque una solicitud de información. Las evidencias sugieren que hay una relación entre las desapariciones y la organización de beneficencia conocida como EO, que ha alcanzado cierto
predicamento entre los pobres en los últimos tiempos. Ha declarado para el hice que la mayoría de las víctimas se han unido a dicho grupo o han recibido limosna de él. Animamos a cualquiera que tenga información a que la comparta con nosotros. El Chronicle recuerda a sus lectores que eviten a cualquier forastero sospechoso, especialmente si es vale, y que pertenezca a la casa partida, vale. This Cavendish guy did an impressive investigation, and the EOD is in the center of all of it. Vale. Disturbios en Sel, por una pelea entre lugareños y mutuáneos, a causa del conflicto parece deberse a la desaparición de varias mujeres, de la que los lugareños culpan a un grupo de inmoutianos. Es que el nombre es la hostia de difícil. El departamento de policía de Oakmont sigue investigando las desapariciones, pero el caso permanece sin resolver. Una fuente de las SERS informa de que en las casas de varias de las víctimas se hallaron un rastro de escamas y algas, lo que parece que ha provocado un tumulto. This Cavendish guy did an impressive investigation, Vale, and the EOD is in the center of all of it. vale, colega. Porque todos tienen algo de la mar. And judging by the layer of dust on it, this ring hasn't been worn in a long time. So why keep it around? Vale. ¿Sabes lo que me estoy temiendo, no? Disparar ahí bicharraco de la hostia, ¿no? Pues no. Si no tiene nada. What? Y la imagen de alguien, ¿no? ¿Y qué hago? Yo que no puedo hacer más. Ropa. A lot of fancy dresses locked away in a dark corner for a long time. I'm starting to smell some deep family trauma here. Vale. Ahora sí o no. Ahora. I loved you. I always loved you. Vale. You will never understand our cause. My child is blessed by the sea. I'm leaving you, George. I don't care what your damn EOD cult demands, Anna! I thought the child was mine! Mine! Ya está. Ah, solo son dos. George, I can't live like this anymore. There's something I have to tell you. Okay, let's see what... George, I can't live... I don't care what your damn EOD cult... You will never understand our cause. My child is blessed by the sea. I'm leaving you, George. Oh no. George Cavendish.
He had a wife named Anna. She had a baby that was not his, but blessed by the sea and claimed by the EOD. This caused their split. Vale. Ya sabemos. Bueno. Ya me he vuelto a dormir. Pero ¿y esta mierda? Hicimos bocado. Qué miedo da, tío. Who are you? What are you doing here? Calm down. My name's Charles Reed. I'm a private investigator. Right now, you look like someone who's breaking into my house. A burglar. Explain yourself. No, Cavendish. Time for you to do some explaining. Care to tell me why you poisoned the fish at the EOD warehouse? And you better not lie to me. Oh, sorry. Is this making you angry? Yeah, two can play at that game, and believe me, I've got plenty of anger for the both Ahí of us. vamos. How dare you? I'm only going to ask politely once. Then my gun will do the talking. Fine. Fine. Yes, it was me. But I had a good reason to do it. It all comes back to Anna. Oh, this should be fun. What's your good reason for poisoning innocent people? You know the EOD are feeding the hungry, don't you? No, that's exactly the problem. They're not doing it out of charity. They do it to spread their influence and recruit new members. Some of those initiates, as they call them, vanish without a trace. Bueno. Not just them. They kidnap ordinary folks, too. And poisoning the fish would prevent this how? Oh, you see, not everyone in this city believes in the EOD yet. They have opposition among the citizens, both rich and poor. A rumor of the EOD's fish being poisonous and several incidents would be enough to undermine the EOD Eso sí, by ¿verdad? sparking fear and mistrust. Pero no se debe hacer eso. La única forma de combatirles. There must be another way to deal with the EOD. Like, if their crimes are that obvious, why don't you just go to the police? They're resourceful, those sons of hagfish. They maintain a squeaky clean image, and they're good at it. I tried going to the police. They were no help at all. And I'm not suicidal enough to make it public and take them to court. What's Anna got to do with all this? As you might have already gleaned, she was my wife. Uh-huh. Yeah, it all starts to come Todo together empieza a now. encajar. The EOD robbed me of her. It all started with the free fish. We were all short on food at the time, and then they hooked her with their nonsense about the benevolent sea and greater good. I looked past it for some time, but then... She became pregnant. Yes. At first, I was over the moon. But then one day she came to me, that snake, and told me that the child was not mine. ¿Y de quién She es? said it was blessed by the sea, that it was demanded by the EOD. Doomed take them! I couldn't stand it. I just couldn't. Bueno. What did she mean? Blessed by the sea. What do you think is the cause of Innsmouth syndrome in people? Living in Innsmouth? That K-forsaken place has nothing to do with it. It comes from breeding with monsters. These sea creatures they call Deep Ones. They take our women and they spoil them with their seed. Then they give birth to degenerate fish-faced offspring.
¿Cómo lo sabe? Where did you learn all of this? This information about the EOD? After Anna left, I had nothing. But I did have a lot of time to research Innsmouthers, the EOD, and the story behind them. It is an old and powerful organization. They appeared back in the mid-19th century in Innsmouth, and the first people with the Innsmouth syndrome started showing up around that same time. Ah, perhaps not coincidentally. Ah, of course not. And the EOD is immensely rich. The sudden rise to power of the Blackwood family happened right after they joined them. So what's your next move? I was interrupted and couldn't finish my task. The EOD received a fresh haul of fish, but now they're on alert and raised their guard. I understand I'm in no position to ask. But after reviewing all the facts I've presented to you, Mr. Reed, would you agree to help me? Keep talking. Now, what is it you want from me? Yo me voy a meter entre los puentes. Poison the rest of the fish. It's spreading, but it's not enough. The EOD trusts you enough to deal with me, so it should be simple for you. My agent inside the EOD reports that they've just received a fresh haul. That's your target. Your agent inside the EOD. Is he fairly high up the ranks? Ah, I see where this is going. You need something from the EOD too. Yeah. I'm trying to find a certain person who may be held by them. My agent can arrange that. If someone is being held by the EOD, he'll know it. It's a win-win situation. All right. Look, I'm gonna need to think about this. Of course. But don't be too long. I'm going to need an answer before I let you go. I hope you can understand why. Buenas noches, Nacho. Muchas gracias por pasarte. Vale, Palacio de la Mente. Vale. Vale. No tengo un carrito de bebé. Muchas gracias. Que descanses. A ver. A ver. No. Vale. Es una organización. Vale, no me quedan más pistas. Es que es verdad que tampoco... No sé cómo decirlo. Vale. Es un bio... Si no te van a matar a inocentes para cosas. Es que... Esto... No, esto me suena muy mal. Es que esto es lo más normal. Es que están torturando gente. So, have you made up your mind? Your methods stink, and your plan stinks. Still, the EOD is a threat, and I'm not gonna help them anymore. I'm in. Vale. You're doing a great favor for this city, Mr. Reed. Never doubt that. Yeah, I'm trying not to. Remind me what it is I have to do. Envenenar el You pescado. need to poison the fresh haul of fish at the EOD storage. It's heavily guarded, but you'll figure out something, I've no doubt. I'll be back later. I need to see my agent. Find me after you're done. Here's the address and some ricin.
Be very careful with it. Yeah, Vale. will do. I'm not quite ready to die yet. Vale, tengo otro punto de conocimiento. Perfecto. Vale. Habilidades. Era esto, ¿no? Vale. El cuaderno. Vale, cuando termine debe estar la zona del observatorio de Sels. Vale. Mapa. Sels. El oeste. Vale. A ver. Creo que me ha dado este hombre. Hawkins. Que ponen en el Liberty. Justo. Es aquí. Vale. ¿Dónde está? Lo que busco en la cabina. ¿Dónde está la cabina? La cabina. Vale, muy bien. No le voy a contar una mierda. Es decir, ha mentido sobre el almacén. Vamos. Pero como una bellaca. Bellaca. Has mentido. Vamos. Vamos a ayudar a este pobre hombre. Es que no me gustan los cabezas estos. Quedan repeluzo. ¿Para qué mentir? ¿Dónde he dicho que tengo que ir? Espérate que ahora me he perdido. Ah, es aquí, sí. Es que yo me pierdo echando leches. Yo me pierdo enseguida, gente. Lo mío no son los mapas. Vamos para allá. Sí, era por aquí, vale. A ver cómo lo hago yo. Vale, le voy a decir que Ana me ha enviado. Hello again, Daryl. I serve the sea. Sea be praised, Mr. Reed. Good to see you again. Mind if I go inside? Sure, no problem with that. Stay as long as you want. Daryl, listen to me carefully. If you want to keep breathing, you gotta skip town. Now. You're taking a lot of heat on account of that fish poisoning. The EOD is on it like a dog on a bone, and they will find out the truth eventually. Bah, I don't believe it. Daryl, I'm saying this only because you're a real stand-up guy and I respect you. Leave this place, forget about the EOD, or it will kill you. Fine. You've always been on the level with me. Hostia, le mintió este pobre Don't be hombre. a stranger, Daryl. Pero bueno, le salvo la vida. Protect you, Mr. Reed. Vale. Vale. Vale, lo he hecho. ¿Ahora qué hago? Tengo que hablar con él para...
En la esquina del callejón de Hawking con Liberty cerca de la lonja. Vale. Estaba la lonja. Espérate, ¿dónde me ha dicho que quedar con él? Ah, vale, vale, vale. ¿Dónde está la lonja? Ahora no encuentro la lonja. Ahora me he perdido. Ah, vale. Vale. Camino de Liberty. Camino de Liberty. Camino de Liberty. ¿Dónde está? What? Liberty, ¿dónde está? No lo encuentro. A ver, espérate que me estoy haciendo un lío. Liberty. Ah, vale, vale, vale. Es que de la lonja. What? Yo qué sé, Ah, mira, ve. It's done. The fish have been poisoned. Perfect. This will make a decisive blow to the EOD in Alkmaar. You've done a great thing, Mr. Reed. So, what's next on your to-do list? Hangings? Drowning kittens? What we've already accomplished should be more than enough. After I see the EOD in ruin, I'll turn myself into the police. Ah, vale. I'm aware of being guilty of several crimes. The least being theft and the most severe being mass murder. I won't hide from my fate. Well, that's something, at least. Vale. I don't want anyone else to suffer my fate. And I certainly don't want anyone else blamed for my crimes. Su Your turno. contact better be worth the trouble, George. He's already waiting for you in the basement of the fish market. His name's Fred. You'll need to tell him a password. Oh, you're kidding me. Passwords? Again? Oh, yes. We decided to use this EOD feature against them. Ironic, don't you think? Funny, even. Right, funny. Yeah. Yeah, I think I just split my sides laughing. Vale. Anyway, the password is, the sea is a cruel mistress. La mar es una amante cruel. Buena suerte. Vale. You know anything about Harriet Doe? A professor from the university. Harriet. Ah, yes, I remember her. Brilliant anthropologist. It was always a Vale. pleasure to read her articles. Is it her you're looking for? Yeah. She participated in Throgmorton's little, expedition to the depths. That's where the EOD captured her. Oh, kidnapping promising female scientists from the university must have become a hobby for them. Freaks. Vale. Bye. Pues tenemos que ir a la lonja. Vale. Parece que vamos haciendo cositas. Bueno, así a lo tonto hoy. Estoy haciendo algo. Estoy contenta.
¿Dónde estaba la lonja? ¿Ves cómo me pierdo como una tonta aquí? Es que el mapa es enorme. Es muy grande el maldito mapa. Vale. En el... abajo. Hay quién leches es. En el sótano de la lonja. A ver quién leches es. Hello? Your name Fred? Might be. What do you want? It's funny, you know. The water's choppy, the weather bad, and I miss sailing more than ever. It's like they say, the sea is a cruel mistress. I know what you mean. But listen, I've got a story you might enjoy. You're looking for Professor Lowe, ain't that right? The scientist the Order kidnapped. I think we can help each other. Vale. How do you mean? You know where she is? Slow down, buddy. Helping each other is not the same as let me just tell you everything. Qué capullo. Vale, continúe. Nothing's for free in this city, is it? Figures. All right. Shoot. You won't regret it. You've seen some of this city now, am I right? You've in England what's coming? I want out of the Order and the city before it hits. Trouble is, it's much easier to get into the Order than to leave. Give the slightest hint of it. You've signed your death warrant. I need somebody to get me out of the city on the quiet. And that's not an easy thing these days, my friend. Vale. I've no idea how to help you with that. Ain't you a detective? There are people in the city, smugglers, who know what to do. Find them. That's how you can help. See, I've heard whispers about ads in the newspaper. A new ad every week, talking about Salvation Harbor. Maybe start there. Vale. A ver. Me deberá una muy Alright, grande. fine. I'll look into it. But your lead on the professor had better be worth it. I know where they've got her. I can get you there. You just find me a way out fast, or I might be too dead to be any use to you. Vale, ¿aquí qué hay? La mierda pincha en un palo. Hostia, ¿y esto? ¿Puedo con los iluminados? No, hostia. Bueno. Bueno. Pues... vamos a ir al periódico. A ver. Vale, espera, que me he ido. Vale. Vale. Tengo que ir al periódico. Vale. Tengo que ir al periódico. Bueno, eso me queda por ahí. Pero eso es indiferente. ¿Dónde estaba aquí el periódico? Aquí. Yo si cojo una lancha me quito más de más tonterías. ¿Viene por aquí? No. No, es para acá. Vale. Vale, es por aquí. Fijo. Sí. Vale. Salvation Road. Vale. Así lo conseguimos.
Fijaos. ¿Cuánto tengo que coger la barca? Qué tontería más grande. A hacer puñetas. Me encanta esto, ¿Vas a tener algo? No. Vale, el periódico estaba aquí. No, ¿dónde estaba? Sí. Ojo, sí, hasta me lo conozco. Vale. ¿Dónde voy a buscar los anuncios? Aquí. Vale. Servirá como informar. No. Punto. Ahora puedo. Un miembro. ¿Quién atacó? Vale, destino expedición. Vale, no. Ahora puedo hacer más fue un miembro de. Dejado con Cavendish. Ahora con él. De la lonja. Esperaos. Que no he leído el. ¿Cómo tenemos más? No me digas. En serio, tío, que tengo que ir a la mansión del simio. Vale. Es que no entiendo por qué tengo que hacer esa maldita estupidez, pero bueno. De verdad. Yo creo. Que vamos a hablar con el hombre simio. ¿Dónde estaba esto? Aquí, ahí. Hacemos lo de tal. Y no sé si por hoy terminaremos. Vale, aquí. Vale. Está... A ver, está siendo interesante ya. Es decir, ahora que le voy pillando más el gustillo... espera. Pues sí. Le voy pillando más el gustillo al juego. Pues sí puedo pasar por aquí. Ostras, qué bien. Vale, ¿quién más muertos? Vale. Glover ha muerto. I've got some good news, and I've got some bad news. The good news is I've found Glover. And the bad? The bad news is he's dead. Murdered. Indeed. Did you discover who killed him? Not yet. Then why are you wasting my time? Find me Glover's killer. I need the name of the man who crossed me, Mr. Reed, if I'm to make an example. Vale, macho. I know who is behind Professor Doe's kidnapping. It's an organization called the Esoteric Order of Dagon. Most of them stick to the fish market, but they seem to have agents everywhere. Even the university. I knew there was something fishy about the EOD, the den of those filthy Innsmouthers. I'll tear it to the ground. Actually, most of the EOD members I met were locals. And for what it's worth, the only Innsmouther I spoke to was a nice guy. You ought to examine your prejudices. Are you calling me a bigot, Reed? Robert, listen. Something needs to change. You holding a grudge against Innsmouthers ain't making anything better for anyone. Those who fan the flames of hatred always end up burnt in the end. Bueno, They killed my son, for Kay's sake! I know. But what did you do to prevent it? You made yourself their enemy instead of helping them.
What did you expect would happen? You chose to brand them newcomers and leave them to suffer just like you did with me. The only difference is that I'm useful to you. No wonder desperate Innsmouthers would seek refuge from a radical organization like the EOD. They had nowhere else to turn. I shall think about what you've said. Back to business. I'll continue my search for Professor Doe. I have a promising lead. You have anything else to tell me? Your task remains the same. Find Harriet and bring her back. You say we are dealing with an entire organization? Well, I have something for you that might help our cause should things take a turn. Now leave. I've heard enough from you. Toma, me ha dado una escopeta. Toma. Yo tengo una escopeta. Oh. Toma ya, chaval. De expedición que comunicar este secreto. Vale, tengo que ir. No tengo tiempos. Vale. Vale. Por la escopeta me va a venir. De perlas, chavales. De perlas. Y me viene de perlas el... No tiene que coger la barquita para... Toque. No le tengo nada por saco. ¿Dónde está el periódico? El periódico era aquí. Aquí. Me va a venir de perlas para los bicharracos. Bien. Estoy súper contenta. Vale, parece que esto quiere funcionar un poquito. Vale, esto es paga. Vale. Oh. Me parecía que me estaba quedando trabada en el juego y me estaba frustrando muchísimo. Pero parece que ya quiere funcionar. Vale, vale. Oh, por fin. De verdad. Y poder ir avanzando en el juego. Vale. ¿Dónde tiene? ¿Dónde? No me lo diré hasta que me encuentre. Es que sigue un secreto por medio de anuncios de Salvate un Hitboard. Vale. Un mensaje cada semana. Mensajes. Anuncio. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Vale, en persona va a ser que no. Distrito. Ha llegado la hora de enviar a Bob, el desdentado, a su último viaje. Es el Seven Oaks en el cruce de Calmore. Vale. Vale, pues ya lo tengo. Porque me voy al baño. Vale. El Seven Oaks. El Seven Oaks le había visto yo. Aquí. Vale. Vale. Pues vamos. La peso barca. Sorry. Vamos en un momento.
Y es que me estoy emocionando. Hostia, verdad que por aquí no podía. Cómo odio a veces este juego. Solo a veces, Pero no, parece que le he ido pillando ya el puntillo y estamos tirando bastante. Eso me gusta. Eso está muy bien. Esto estaba aquí, sí. Vale. Vale, ese Benoax estaba aquí. Que además tengo justo... A ver si podemos... Aunque sea hacer la última de la noche. Decía que se iba a hacer esa la última de la noche. Pero es que... ¿para qué mentir? Es que... Vale. Vale. Pues no. Sabes que soy gotilla. Me puede el cotilleo. El cotilleo es muy feo. Una flor. Un copete y un revólver. La foto subidita. Muchas señoritas. Vale, vamos a hablar con... A little bird told me there are people in Oakmont who can help me leave town. Maybe, maybe not. What makes you think I know anything? I've heard they're having a wake for Toothless Bob here. That may be true, but I don't know you from Adam. Prove you ain't some gumshoe. Actions speak louder than words. Maybe I can prove myself by helping you out with something. Solving problems is my specialty. Okay. What about a little favor? Nothing fancy, don't worry. I expected a package to be delivered ages ago, but the courier still hasn't shown. Find out what's taking him so long. Here's the address. Got it. One more thing. If you don't find him, bring the package back, will ya? It's a crate full of the water of life, if you catch my drift. Bye. Vale. ¿Dónde es esto? Bien bello este. Bien veis abajo. Vale. O este, vale. Bueno. ¡Qué majo! Claro, mamón. Es un amor. Es que... De verdad que no se puede ayudar a la gente. Vamos a ver. A ver si se puede hacer. Vamos a intentarlo. Ya es que me pico. Vale. A ver si pudiera de alguna manera.
Está infestado. Esa es la... No me meto por ahí. Eso es lo malo. Voy a intentar hacerlo por otro lado. Está todo infestado. Vamos a intentar esto. No me sirve de nada. Vale. No. Vale. ¿Qué hay, algo? ¿Hay qué hay? Hostia, topaba ahí. El bicho. A ver. No. Bueno, voy a ir. Me está dando al pulpo. No merece la pena. Y no puedo hacer nada. Vale. Vale. Me sale del alma. Vale, que encontrar el sitio que dice este hombre. Joder, qué pesadilla.
por Dios. Solo pólvora. ¿Qué ocurriría aquí? Va a haber un bicharraco. A ver, lo sabéis, ¿no? Vale. Caja de whisky. Hostias, aquí le ha pasado a alguien algo. I've seen ashes like this before. Well, that's one way to get rid of a corpse. Vale. Empty, but reeks of gasoline. Vale. The blood's almost dry. Left by something heavy with wheels. Ah, no, está ahí abajo. Vale, vale. Drock! Whose idea was it to hide the crates in such a stupid way? No mercy, boys. He's been asking for this. Get rid of him. Leave nothing but ashes. Understood? Ahora qué hago. You're done, kid. Someone talks to the cops behind my back. Their history. Get him, boys. Time to figure this out. Vale. You're done, kid. Someone talks to the cops behind... Drock! Who? No mercy, boys. He's been asking for... Get rid of him. Leave nothing but ashes. Vale. Understood? No. Drock! Whose idea was it to hide the crates in such a... You're done, kid. Someone talks... No mercy, boys. He's been asking. Get rid of him. Vale. Leave nothing but ashes. Understood? Someone was looking for a crate here and was brutally killed. The crew that did it were headed up by a guy in a wheelchair. Vale, aquí no puedo encontrar nada más. Por si acaso. No. Vale. ¿Por qué me sale eso? No entiendo.
Vale. Vale, tengo que coger la silla de... Una silla de ruedas. Espérate, tengo una... No, es que tardo más. Sí, voy... Vale. Antes he perdido munición a lo tonto. A lo tonto. Por meterme donde no me llaman. Vamos a volver al bar. Le llevamos el whisky. Y le comentamos lo que hemos visto. Y a ver qué pasa. Eso no es mala idea. Vale. Vamos a ver. Estamos aquí, aquí. La verdad es que hoy, de quedarme pillado todos los días a hoy, que parece que le he cogido el truquillo a esto, estoy contenta. Well, I found your courier. I hate to break it to you, but he's dead. Someone didn't like him talking to the cops, and, well, they made it pretty savage. What? Okay, I'm dead. He might think I was in on it. He? Who's he? The boss. Is there anything I can do to help? Nay, I'll handle it. But take my advice. The boss is the only man who can arrange a bon voyage. Don't do anything to make him unhappy. There, on newcomer. Here's the note with your instructions. Beyond that, you're on your own. Okay, thanks. Vale. Here's your water of life. Shh, keep it down, pal. Not too shabby, newcomer. You deserve a reward for this. Vale. Bye. Vale. Tenemos un punto de encuentro. Líder de los contrabandistas es un tirano. Vale. Vale, lo de los... Furo de las cartas. ¿Cuál era? No, esta no era. El asunto delicado. Esto seguro que si lo hago como Dios manda, lo saco el próximo día. Vale. Mapa. No. Esto me pasa por... A desejos. Vale. Octopus. Wilmire. Vale. Octopus y uno skipper. Vale. Pues esto es por aquí. Y esto hay que ir con barca. Hay que ir con barca. Vale. Casi todo lo he cerrado. Vale.
Está cerrado. Vale. Vale, las cosas las voy cerrando. Vale, no se queda nada abierto. Vale, hay que ir con barca, entonces me voy a venir aquí y ya el próximo día lo hacemos. Porque hacer el viaje me lo graba. Así que lo dejamos así. ¿Veis? Ahí abajo. Y si es que quiere ir mi ordenador. Sí, lo dejamos ya por aquí. Ya llevamos 3 horas 38. No está nada mal. La verdad, estoy contenta. Hoy, más que ningún día de los que hemos estado jugando el juego, creo que hemos avanzado bastante. Así que muy contenta. Así que, gente, ya sabéis que fin de semana, yo los fines de semana no hago directo. Nos veríamos ya el lunes. Os recomiendo, si queréis ver gente con Fortnite, DVD, cosas así, tenéis a Cuerti, tenéis a Kasiri, o si no también tenéis a Nacho, que están con el Fortnite, con DVD y con diversos juegos, y la verdad es que merece muchísimo la pena verlos. Así que, gente, espero que descanséis, que tengáis muy buena noche y que el fin de semana sea maravilloso. Así que sin más, gente, os dejo y ya nos vemos el lunes. Hasta el lunes, gente.